આ ઠંડકભરી સાંજમાં સુરતના કલા રસિક કલા પ્રેમીઓને ભાવ ભર્યો, કલા ભર્યો ને સંસ્કૃતિ ભર્યો નમસ્કાર. કોઈને પોતાની ખૂબીઓનો અહેસાસ નથી હોતો. કલા રસિકોનો આવો મેળો વિશ્વાસ નથી થતો. કંઈક સારું કર્યું હશે આપણે સુરતીઓએ, નહીં તો તાપી તટે આવો કળા સંસ્કૃતિનો મેળો વિશ્વાસ નથી થતો. સુરતીઓ, આજે આપણે અલગ જ એક પ્રાંતનો નૃત્ય માનવાના છીએ. ગઈકાલની કલાની એવી રસથાળ આપણે માણી છે કે આજે આપની તૃષ્ણા વધી ગઈ છે. તો દરેક કાર્યક્રમ શરૂ થતાં પહેલાં દીપ પ્રાગટ્યની પરંપરાને આપણે આગળ વધારીએ. હું વિનંતી કરીશ માનનીય મહેમાનોને કે તેઓ મંચ ઉપર આવીને દીપ પ્રાગટ્ય કરે. સદન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી કમલેશભાઈ યાજ્ઞિક, આપને વિનંતી કે આપ મંચ ઉપર પધારો. 2011ના ગિનીઝ બુક વર્લ્ડ રેકોર્ડ હોલ્ડર શ્રી વિસ્પી ખરાડી, એમને પણ વિનંતી કે તેઓ મંચ ઉપર આવે. મિક્સ્ડ માર્શલ આર્ટ્સના ટીચર શ્રી ડરાયસ કૂપર, તેમને પણ વિનંતી કે તેઓ મંચ ઉપર આવે. આ બંને શિક્ષકો મિક્સ્ડ માર્શલ આર્ટ્સની કળા સુરત શહેરની અંદર પ્રસરાવી રહ્યા છે. તેઓ કુડો અને ક્રાવ માગા એક મિલિટરી ફોર્મ છે, ઇઝરાયેલી મિલિટરી માર્શલ આર્ટ્સ, અને એના બંને તેઓ ગુરુઓ છે. હું વિનંતી કરીશ શ્રી અનિલભાઈ રેલિયા કે જેઓ એક કલાના ખૂબ સુંદર પારખું છે, તેઓ પણ આપણી સાથે મંચ ઉપર આવે. શ્રી જે કે નૈયર, જેઓ ફેડરેશન ઓફ ઓલ ગુજરાત મલાયાલી એસોસિએશનના પ્રમુખ છે, તેમને પણ વિનંતી કે તેઓ અહીં આવે. આપણા ગુજરાતની અંદર 12 લાખ મલાયાલીઝ છે, તો એમના તેઓ પ્રેસિડેન્ટ છે. અને આજની આ કલા કલરી પયટ્ટુ ને થૈયમના ડિરેક્ટર મુરુગન ગુરુ, એમને પણ વિનંતી કે તેઓ મંચ ઉપર આવે અને દીપ પ્રાગટ્ય કરે. આવા શુભ પ્રસંગને આવકારવા માટે તાળીઓનો ગડગડાટ થવો જ જોઈએ. ખૂબ ખૂબ આભાર મહેમાનોનો. જે કે નાયર સાહેબને વિનંતી કે તેઓ આ સભાને 2 શબ્દો કહે અને प्रासंगिक उद्बोधन करे. नमस्कार भाइयों बहनों, आपका स्वागत है इस केरला के मार्शल आर्ट्स कलरीपयट्ट यानी तेयम का जो एक अनोखा कॉम्बिनेशन में आज जो प्रोग्राम है. शायद आप लोग नहीं जानते, सूरत में करीबन 75,000 से 1 लाख मलयालीस है और ऑल ओवर गुजरात में 12 लाख मलयालीस है. तो हम लोग आपके साथ मिलजुल के हमेशा चलते हैं. आगे भी आपका सहकार चाहिए ऐसे कार्यक्रम सूरत में लाने के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस फंक्शन. थैंक यू. ગુરુ મુરુગન, જેઓ ડિરેક્ટર છે આજના, તેઓ આપને. നമസ്കാരം. സമൂഹത്തെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുകയും ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കായിക വിദ്യയും
ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെയും കലാമൂല്യങ്ങളെയും സ്പർശിക്കുമെന്നത് നിസ്തർക്കമാണ്. ഇത്തരം കല വീറുറ്റതും പ്രചോദനാത്മകവുമാണെങ്കിൽ ഈ സ്വാധീനം ഒരു സാംസ്കാരിക വ്യക്തിത്വമായി വളരും. തലമുറകളിലൂടെ പകർന്നു വന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുകളും പ്രയോഗങ്ങളും സമൂഹത്തിൻ്റെ നാഡീസ്പന്ദനമാവികളാണ്. ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനവും വിനോദവും ആത്മാവും പഴഞ്ചൊല്ലുകളാലും പ്രയോഗങ്ങളാലും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ലോകപ്രസിദ്ധനായ തത്വചിന്തകൻ ശ്രീ ബേക്കൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. അംഗവും പൊയ്ത്തും കുടിപ്പകയും ചാവേറും അരങ്ങ് തകർത്ത അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുകളും പ്രയോഗങ്ങളും കാലമേറെ ചെന്നിട്ടും ഇന്നും അതിൻ്റെ തനിമയോടുകൂടി നിലനിർത്തുകയാണ് മഹാത്മകലാക്ഷേത്ര കളരി സംഘം. കേരളത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്നതും കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അയോധന കലയായ കളരിപ്പയറ്റ് നമ്മുടെ ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും കൂടിയിട്ടാണെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. മൺമറഞ്ഞ ഗുരുഭൂതങ്ങൾക്കും കളരി പരമ്പര ദൈവങ്ങൾക്കും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരമുണ്ടാക്കി തന്ന ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും നല്ലവരായ ഗുരുജനങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കളരിപ്പയറ്റ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നന്ദി. 1964ની અંદર કેરળમાં ચાલકુડી કેને ગામ છે એ ત્યાં આ ભાઈ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર હતા, એ રિટાયર પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર છે. એમને આ કલરીપયટનું આયોજન કર્યો. અત્યારે આ લોકોને શિષ્યગણોમાં ઘણી બધા શિષ્યો છે. હવે આ લોકો અહીંયા સુરતમાં આવીને ઓલ ઇન્ડિયાની અંદર આ લોકો તો ફરે છે, છતાં અત્યારે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના આ તાપી ઉત્સવની અંદર આવીને તમે લોકો સમક્ષ આ બધું તમને બતાવવામાં આવશે. અને આ પ્રાચીન કલા છે. આ કલાની અંદર તમને માર્શલ આર્ટ, કરાટે, કુંફુ એ બધું એને પીધા છે. આ માતા પિતા કહેવાય આ કલરીપયટ. આ કલરીપયટની અંદર તમને જાત જાતનું જોવા મળશે અને તમે ખરેખર આનંદિત થઈ જશે. હવે આ લોકોને હજુ આગળ પણ અહીંયા સુરતના અંદર બોલાવીને તમે લોકો સ્વાગત કરશે એમ કહેવા માટે આ ગુરુ છે. આ ગુરુનું કહેવું છે આ આપણા પ્રાચીન કલાઓને હજુ જીવિત કરવા માટે તમે લોકો પણ સાક્ષાત કરવા માટે તમે લોકો પ્રોત્સાહિત કરવું જોઈએ. એના માટે આભાર માનું છું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખરેખર તો આ ડાન્સ ફોર્મ જે છે તે પ્રભુ શ્રી પરશુરામ એમને એક ગિફ્ટ તરીકે આ ડાન્સ ફોર્મ આપ્યો છે અને એ પોતાના સ્વ બચાવ માટે આ નૃત્ય શૈલી અથવા તો આ માર્શલ આર્ટનો ફોર્મ યુઝ થાય છે. આ પહેલું છે એક કલરી વનક્કમ. એ કલરીના ગુરુઓ અને કલરીના ભગવાનોને તેમની વંદના છે. ഒക്കെ കൈതൊഴുതു മാറി പിടിച്ച് ഒക്കെ വലത്ത് നടന്ന് കളരി തൊട്ട് വഴിയോട്ട് മാറി ഇടത് കാലിന്റെ വെള്ള തൊട്ട് നേർത്ത് തൊഴുത് ഞെറ്റിക്ക് വെച്ച് അമർന്ന കൈ കുത്തി പന്തിയിട്ടിരുന്ന് അമർന്ന നേർന്ന് ഇടത് കാലിന്റെ വെള്ള തൊട്ട് നേർത്ത് തൊഴുത് അമർന്ന ഇടത്തെ കാലിന്റെ വെള്ള തൊട്ട് നേർത്ത് തൊഴുത് ഞെറ്റിക്ക് വെച്ച് അമർന്ന കൈ കുത്തി പന്തിയിട്ടിരുന്ന് അമർന്ന നേർന്ന് ഇടത് കാലിന്റെ വെള്ള തൊട്ട് നേർത്ത് തൊഴുത് അമർന്ന ഇടത്തെ കാലിന്റെ വെള്ള തൊട്ട് നേർത്ത് തൊഴുത് ഞെറ്റിക്ക് വെച്ച് അമർന്ന് കെട്ടി നോക്കി
വലത്ത് നടന്ന് കെട്ടിത്തിരിച്ച് തിരിച്ചു വലമുറയെ മാറി മാറി ഇരുത്തി മലർന്നു തിരിച്ചിരുത്തി മലർന്നു തിരിച്ചിരുത്തി കയറി കൂട്ടി ഒത്തടി തൊഴുത് എത്തിക്ക് വെച്ച് അമർന്ന് കൈകുത്തി ഭൂമി വറ്റി വധിച്ച് നിവർന്ന് വഴി വാങ്ങി തൊഴുത് കടൽ കൊട്ടു വധിച്ചു. હવે બીજું છે સોડ અને શીલ્ડ, એટલે આ તલવાર જે ક્ષત્રિયોનું હથિયાર છે. તલવાર સાથે લડવાની અલગ અલગ રીતો છે. દરેક મૂવમેન્ટમાં વીજળીની ઝડપ દેખાય છે. હાથ, પગ, આંખ બધાનો સારો સમન્વય હોવો ખૂબ જરૂરી છે. એને ટાઈગર ફાઇટ પણ કહેવાય છે, માટે એની દરેક મૂવમેન્ટ ખૂબ જ કાતિલ હોય છે. હવે આવે છે મુચન અથવા ચેરુવડી. મુચન એક નાનું હથિયાર છે જેમાં ખૂબ જ ચોક્કસાઈની જરૂરત હોય છે. આ હથિયારને ચરુવડી પણ કહેવાય છે. એની સામાન્ય લંબાઈ 2.25 ફૂટની હોય છે. તો આવો જોઈએ મુચન અથવા ચરુવડી.
હવે જોઈશું મયપ્પટુ અથવા બોડી એક્સરસાઇઝીસ. આ દરેક કસરતોનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે. એમાં મયપ્પટુ એટલે કે તાકાત, સ્ટેમિના, હાથ પગના રિફ્લેક્સ, એમના બેલેન્સ, એ બધાની ખૂબ જ જરૂરત હોય છે. તો આવો નિહાળીએ മയപ്പട്ടു. ഒക്കെ കൈ തൊടുന്നു മാറി പിടിച്ച്. ഒക്കെ അമർന്ന അമർച്ചയിലിടത്ത് വെച്ച് വലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചവിട്ടി വടിയോട്ട് മാറി ഇടത്തത് കൂട്ടി വാങ്ങി അമർന്ന അമർച്ചയിലിടത്ത് വെച്ച് വലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചവിട്ടി വടിയോട്ട് മാറി എടുത്ത് നോക്കിയിടത്തേത് വലത്തെ ഇവൾ ചാടിക്കെട്ടി ചവിട്ടി ഇടത്ത വെച്ച് വലിഞ്ഞമർന്ന നേർത്ത് കൈക്ക് വളർത്ത് നോക്കി വലത്ത് നേരെ ഇടത്ത് നേരെ വലത്ത് നേരെ തിരിച്ചു ചാടി വലിഞ്ഞമർന്ന നേർത്ത് കൈക്ക് വളർത്ത് നോക്കി എടുത്തു നോക്കിയിടത്തേത് വലത്തെ ഇവൾ ചാടിക്കെട്ടി ചവിട്ടി ഇടത്ത വെച്ച് വലിഞ്ഞമർന്ന നേർത്ത് കൈക്ക് വളർത്ത് നോക്കി വലത്ത് നേരെ ഇടത്ത് നേരെ വലത്ത് നേരെ തിരിച്ചു ചാടി വലിഞ്ഞമർന്ന നേർത്ത് കൈക്ക് വളർത്ത് നോക്കി എടുത്തു നോക്കിയിടത്തേത് വലത്തെ ഇവൾ ചാടിക്കെട്ടി ചവിട്ടി ഇടത്ത വെച്ച് വലിഞ്ഞമർന്ന നേർത്ത് കൈക്ക് വളർത്ത് നോക്കി അമർന്ന താഴ്ചയിൽ നീക്കി നീക്കി ചവിട്ടി വലത്ത് വഴി വാങ്ങിപ്പോക്കി അവിടെ എടുത്തു നോക്കിയിടത്തേത് വലത്തെ ഇവൾ ചാടിക്കെട്ടി ചവിട്ടി ഇടത്ത വെച്ച് വലിഞ്ഞമർന്ന നേർത്ത് കൈക്ക് വളർത്ത് നോക്കി വലത്ത് നേരെടുത്ത് തിരിച്ച് ഇടത്ത് നേരെടുത്ത് തിരിച്ച് വലത്ത് നേരെ തിരിച്ച് ചവിട്ടി വലിഞ്ഞമർന്ന വഴിയോട്ട് വലിഞ്ഞു മാറി എടുത്തു നോക്കിയിടത്തേത് വലത്തെ ഇവൾ ചാടിക്കെട്ടി ചവിട്ടി ഇടത്ത വെച്ച് വലിഞ്ഞമർന്ന നേർത്ത് കൈക്ക് വളർത്ത് നോക്കി വലത്ത് നേരെടുത്ത് തിരിച്ച് ഇടത്ത് നേരെടുത്ത് തിരിച്ച് വലത്ത് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ചവിട്ടി വലിഞ്ഞമർന്ന വഴിയോട്ട് വലിഞ്ഞു മാറി എടുത്തു നോക്കിയിടത്തേത് വലത്തെ ഇവൾ ചാടിക്കെട്ടി ചവിട്ടി ഇടത്ത വെച്ച് വലിഞ്ഞമർന്ന നേർത്ത് കൈക്ക് വളർത്ത് നോക്കി അമർന്ന താഴ്ചയിൽ നീക്കി നീക്കി ചവിട്ടി വലത്ത് വഴി വാങ്ങിപ്പോക്കി അമർന്ന് വഴി വാങ്ങി എടുത്തു നോക്കിയിടത്തേത് വലത്തെ ഇവൾ ചാടിക്കെട്ടി ചവിട്ടി ഇടത്ത വെച്ച് വലിഞ്ഞമർന്ന നേർത്ത് കൈക്ക് വളർത്ത് നോക്കി വലത്ത് നേരെ ഇടത്ത് നേരെ വലത്ത് നേരെ തിരിച്ചൊത്തടി അമർന്ന അമർച്ചയിൽ എടുത്തു നോക്കിയിടത്തേത് വലത്തെ ഇവൾ ചാടിക്കെട്ടി ചവിട്ടി ഇടത്ത വെച്ച് വലിഞ്ഞമർന്ന നേർത്ത് കൈക്ക് വളർത്ത് നോക്കി വലത്ത് നേരെ ഇടത്ത് നേരെ വലത്ത് നേരെ തിരിച്ചൊത്തടി അമർന്ന അമർച്ചയിൽ എടുത്തു നോക്കിയിടത്തേത് വലത്തെ ഇവൾ ചാടിക്കെട്ടി തുള്ളി ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഇടത്ത വെച്ച് വലിഞ്ഞമർന്ന നേർത്ത് കൈക്ക് വളർത്ത് നോക്കി അമർന്ന താഴ്ചയിൽ നീക്കി നീക്കി തുള്ളി ചവിട്ടി ഇടത്ത വെച്ച് വലിഞ്ഞമർന്ന വലമുറ തിരിഞ്ഞ് ഒക്കെ വലത്ത് നടന്ന് ഇടത് കാലിന്റെ വെള്ള തൊട്ട് നേർത്ത് തൊഴുത് ഏറ്റിക്ക് വെച്ച് അമർന്ന് കളരി തൊട്ട് വധിച്ച്. നമസ്തേ. તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લેજો. They need to be charged to show you their real energy. એમને ખરી તાકાત બતાવવા માટે એમને ચાર્જ કરવાની જરૂર છે. ચલો સુરતીઓ.
ખૂબ સુંદર. હવે આપણે જોઈશું ઉર્મી પયટ્ટુ. આ એક બીજા પ્રકારની તલવાર છે, જેને આપણે કહીએ છીએ ને દો ધારી તલવાર, એને ડબલ એજીસ હોય છે. આ ઉર્મી જે એની બ્લેડ છે એ તમે પટ્ટા તરીકે, એક બેલ્ટ તરીકે પણ પહેરી શકો છો. એને વાપરવામાં ખૂબ ખૂબ પ્રેક્ટિસ અને સ્કિલ જોઈએ છે. તો આવો જોઈએ ઉર્મી પયટ્ટુ. આ ચલચિત્રોમાં જોવા આપણને મળે છે, પણ લાઈવ પરફોર્મન્સ ઇઝ ટ્રુલી અ રેરિટી. હવે જોઈશું નોર્થ કેરેલાનું પ્રખ્યાત ધાર્મિક નૃત્ય થયમ. આની અંદર ડાન્સ અને મ્યુઝિકનો એક ગજબનો સમન્વય તમને જોવા મળશે અને એની અંદર એક ટ્રાઇબલ કલ્ચર પણ દેખાય છે. થયમ એ શબ્દ દૈવમ, એ દૈવમ શબ્દમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે અને દૈવમ એટલે ગોડ, પ્રભુ. આ થયમની અંદર તમને માઇથોલોજીકલ કેરેક્ટર્સ દેખાશે અને યુઝ્યુઅલી આ ડાન્સ ફોર્મ પુરુષો કરતા દેખાય છે. તો આવો નિહાળીએ થયમ. આરાપે રે 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 આરાપે રે 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 આરાપે રે આરાપે
જ્ઞાતિઓ તમને આશીર્વાદ આપવા આવી રહ્યા છે, એમના આશીર્વાદ આપ સૌને લેવા માટે વિનંતી. નમન કરીને આશીર્વાદ લઈ લો. સુરતની પ્રજા અને સુરતને ખૂબ ખૂબ પ્રગતિના આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે. અહો ભાગ્ય સુરત, અહો ભાગ્ય. નાના બાળકોથી સૌ મોટેરાઓ આશીર્વાદ લઈ રહ્યા છે સુખ પ્રગતિના.
જોઈએ. ખૂબ સુંદર.
સુંદર. પ્રભુના આશીર્વાદ લઈ લીધા પછી હવે આપણે જોઈશું કડતરમ એટલે કે ડેગર, ખંજર. કલરીમાં સૌ પ્રથમ વપરાયેલ હથિયાર છે આ ખંજર એટલે કે નાની નાઈફ. એ એટલી નાની અને ધારદાર હથિયાર હોય છે કે ખૂબ જ સહેલું છે એને કમર ઉપર મૂકીને ફરવાનું. જ્યારે પણ અચાનક હુમલો થાય તો તરત જ એને વાપરી શકાય છે. દુશ્મન ચાહે આપણી ખૂબ નજીક પણ હોય તો આ નાની ખંજર વાપરવામાં ખૂબ જ સહેલી છે. બીજા હથિયાર ગુમાઈ શકે છે, તૂટી શકે છે, પણ કડિતરમ નહીં. આ હતો કડતરમનો કમાલ. અને હવે આપણે જોઈશું ધ આઇટમ ધ બિગ સ્ટિક એટલે કે એક મોટી લાકડી જેની લંબાઈ એક માણસની હાઈટ જેટલી હોય છે અને એનું ડાયામીટર લગભગ 1 ઇંચ જેટલું. આ એક હથિયાર તરીકે કઈ રીતે વપરાય છે આવો જોઈએ.
હવે આપણે નિહાળીશું ચુમટ્ટડી. આ એક નેચરલ ફોર્મ ઓફ માર્શલ આર્ટ્સ છે અને એની અંદર કટાઝ, એમાંથી એ બધા કટાઝ ઇવોલ્વ થયા છે. આ જાનવરોના હિંસક મૂવમેન્ટ્સ પરથી ચુટમટ્ટડીની મૂવમેન્ટ્સ લેવામાં આવી છે. એવા હિંસક પશુઓ જેમ કે હાથી, સાપ, સિંહ, મોર, ઘોડા, એ બધાની મૂવમેન્ટ્સ પરથી તમને દરેક દ્રશ્યમાન થશે ચુટમટ્ટડીમાં.